Me kōrero hā kinekina tātou I nae e te iwi kei rotorua pēr ngā whakaaro o te hapori futupōro a te pōnei, kei te pakanga te kapa rangatira ki te kapa Bulls a te pōnei, ko ia hoki te tākoro ngai o ko tahi anake, ka tū ki rotorua I tēnei tau. Ka rea no ngā Bulls kia tākoro ki reira, mai rāno I te tau 2008. Hoi anō e mārama ke ai tātou ki ngā kōrero hā kinekina o te wā, ko tō tātou māreikura a Jenny May Coffin, ko hoki mai nei ki te kōrero hā kinekina ki a tātou whaimuri, hoi etahi wiki e tamo ana I runga I te waka o te aroha. Kia ora e hoa? Hei, he wahine tino pukumahi a hau, nera. Tino pukumahi, ko ia I tamo ai, ko ia I tamo ai. Mai ho tērā momo kōrero. E hoa pēho whakaaro ki te whirinakitanga o te kaparangatira ki a Ross Filippo a te pōnei. E hoa, e rua no iho pēa ana tākoro mā te kaparangatira I tērā tau, kua roa hoki ia e whara ana. Engari, kia maumahara tātou, e rima ana taitara I roto I te whakataitai te kaumā rima I ngā whā, e whā ngā taitara I te taha o ngā whatu moana. Ko tahi I te taha o ngā rangatira, nō reira, he tau tōhito ki tēnei taumata o te futupōro. I tēnei wā hoki, ko ia te kai ako me tētahi o ngā kaitākaro o te kapa Marist I Kirikiri roa. I tōna tikanga, kei te mahi ia mā whakātarangi a te pōnei, hei autaua, engari, I nae nei, kei te mura o te ahi ke ia e whakatumatuma atu ana ki tētahi o ngā kaiwhi tiki rongonui, I te hitori o te futupōro I Afrika ki te tonga, arā kia Victor Matfield. Ko tahi pēr te āhuatanga e uru haua e te ngākau o Filippo a te pōnei, arā he pakeke ake a Matfield I aia, toru te kaumā 8 ngā tau o Matfield, toru te kaumā 5 ngā tau o Filippo. Ka pai hoki te mātakitaki I te tukinga I Wainganui a rāwa a te pōnei. Ko te tumanako hoki kia whai kaha tonu a Filippo mo te katoa o te 80 miniti, arā kia kaua e pau wawe tōna hau. Maurawa te kōrero e kui, maurawa te kōrero. Tika tau, he koraua rāua tahi me mutu tātaua kohuru I a rāua. Koe anō hoki. E hoa kua whakaingoatia ngā kapa mo te State of Origin tuatahi, pai te āhua o tō tāua kapa Blues, nera? Ai, tika tau, te tumanako e hoa kia toa anō rātau I tēnei tau. Aha koa te kiriweti mai o aku hoa tautoko I a Queensland. Ka rea Greg Bird, Jared Hayne me Paul Gallen I te Aroa Kapa Blues mo tēnei tākoro. Engari, kei te pakari tonu te hanga o te kapa, ara, kei reira a Daniel Tupou, a Josh Morris, a Michael Jennings, a Waiatu. A mōhio tonu tāua, kei roto I te kapa Queensland, ngā whetū katoa o te Aoriki. Engari, ānei te raru mō rātou. I tēnei wā, kei te whara a Billy Slater, rāua ko Justin Hodges, kei te māwiwi a Greg Inglis, a kāre kore ko tērā māwiwi e kia nei, ko te mare tāne. Engari, aha koa te mate, te aha rānei, ka kuhu tonu rātou I te kākahu Queensland, kia toi tūa I te mana o te rohe. He pakanga a Hinengaro kei te haere, me te tika marika hoki o tērā āhuatanga. Nā kaua koe whakapono he mate e kia ana ko te mare tāne. He rukahu katoa we nā kōrero. Kāre he mate mare tāne I tēnei ao katoa e Kei te mōhio ke koe, ne? Mena ka hinga te tāne I te mate, he mate nui taua mate. Nā, kei te papa tākoro o Lords, te kapa pōtai pango e tākoro ana ki a Ingarangi I tēnei wā, kei te mauwhiro a Ingarangi toru rau, 50 mā whā tā rātou tatau. Ne, mō ngā wikiti e whitu, ngā ika e whitu. Engari, ko tōhia hia, nā te mea he wahine koe, kia kōrero mo Michelle Obama, nera? Ai, he momo pāanga mai ki te hākinakina, he pai ki au te ki te wahine toa e wahine toa ana. Ānei rā te whiti āhua ōna e whakangungu ana. Ai, kei ai te pūtia me ngā rauemi katoa, kia pakari ai te hanga. Aha ko te pukumahi ōna, engari, he raue ki au tana whakarewa I tēnei whiti āhua ki te ao, kia kita ai tātou, aha ko tana ao pukumahi, tana ao pōkiki, kei te rapu wā tonu ia ki te whakapakari I tōna anō tinana. Kia rangatira ai tana tū me tōna āhua, he wahine toa. He tauira, he tino tauira o tēnei mea o te wahine toa tika tau. Jenny May, pai te kōrero ki a koe, ka kite anō tātou I a koe a tērā wiki, kei wāhi kē rānei koe. Ko te tumanako, ai. Hei a tērā wiki. Mihi ana ki a koe e nā kōrero hākinekina, kia ora rā.